ওরে মুসলিম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ, ডাকাত ঢুকেছে ঘরে। ঈমান তোমার লুটে নিয়ে গেছে, দেখনি খেয়াল করে। কারো উসিলায় পালি পৃথিবী, পালি এত সুন্দর জীবন, আজ তারি কথা ভুলে গেলি, বুঝলি না রে মন। दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों की सामने, मुहाशर में क्या जवाब है मोहम्मद की सामने। अला या साकिनल कसरिल मुअल्ला ستدفن عن قريب في التراب, له ملك ينادي